meki. Ima tontara. Ina Maria. Kwa kama tu farleki. Ina Maria ha. Itara. Kama na fala gongara ba. Awa tara na fala buya. Biranda nyomo ndo fala riba. Jina ni na sika itara. Iya kama ni tara kile nduma be mi sono. Itara kile nduma. Afanga kama buya. Yaka ono. Yaka ono. Ana kama fami na buya no ana jine sana kale na ndama belu. Achana to bangi. Apira na fora ya mama. Ya fala fene na. Na fala bale. Fala fene na. Fala bale. Ina mutta ni ana ki fora ya tara. Ina mutta ni ana ki fora. Ina mutta ni ana alina buya kere na bangi. Na sanga jinera bola fa lui tara ira bangi. Afa lui tara ira. Anu kama ni mo do petit blara. Ya mama na magana buya. Nta kono fena ka dangi mana ntona. Ite lu me. Ntana kono. Ntana kono. Ya kono. Ya kono. Mara fanya kono kodi. Ina ka mena fanya nyoti ka kunya na kama ita ro furu kina kana. Amuna ka bila ka me kunya fora. Awa ke fori ni. Awa fanga wa tandi ba dina nya. Awa na wale ko. Kana wale mo wale ko. Ita na fala mo. Ama wale ko mama ngo. Ite furu ko minde. Ala ba katambi. Kene dunia ko gande na wani ko wani yanyi ko. Utale ma to. Ita mende men. Ina ni utale ya. Edu me kine. Ko na jena ni ko ya so. Na bi ki. Ina ka ko ni ko be. Bandi sarin tandu panani de na bandi samande gemu ile patanda na ko ko funta o tamu de mali da puta be mali da na muta me mu bandi to mako aha ka bandi mu ma jodi are men ene ge are mbaluka ibada do mu ama eda na di
mara fifi pele mo me kana findi ga mara ni o ngas gana yi mo wa me ga mariage qui orchestre na fama o nga mai ne fia to la maria quel fait à hanzet mbara bi ndo ban charge kali mo konta fi nécessaire era fi ma final e ko lo staff nde na nyera lumière de Guinée ne yigina na fifi pele ra no mai ne fia fifi pele ta ma fi ni era mara na o ngana fi ndi mara na mai ta fa mi ra fari ra fi to awai no mbale ko me majori ko be mo no ma fera bali afa bi ma fa nana nier fifi pele ala fam fa ma fa indi dira ito bana fi ma mariage mara na naki abara nkene parce que me hinala ana me ki fene nyama ka nyina ibara na barra fa ma ne fi fam fi li fi ma mariage a organiser mais a sigi samedi na fa mariage ni ra mo ma kan to ala fa ngo mayat nga fala na mun kenan ngambara wuli fale ko mai ne fia ana me fene me bina me ana me fene donc me ga fene bara ma ba mana kustani siga ga sermona na ra nyo mana fanyira tambara ya tambara to sermoni nda ra fira fa manga afale organiser ma fanyira na sa ma mundiati ame siga mariage a sermoni assisté makina ga na anime makina ga nga to kwa fi wo na na fa mama on va también siga mana ile parce que mo ga fa fanyira mala grande sermona sa mana ile problème ya mo ni ale ko kwa finara na fi ta ko fi no na paso como un programa de manera como baranga ni programa na logo na ngata nda masamena no mare ni ule ma telefone na lori Joli. Ada gana ni ba mo na ke affaire anya na fe don dro fe to baro be na be ako wali bo na ke ni mo to shaka go bo to shaka mo no bo to fa yi parce que on tan na ri fe isa nya ha numéro mo na da mo fe shaka fe ra ba na ça va vraiment pas yeah. Chaque fois une relation de Nandama, mais cette relation, elle me semble très louche. Comme à Tanga et Limonana. Abore ma soeur ma benumbe. Ada kolo wona wali nere. Omula wonga confiance à Biningam. Faire temer de Nandama à Azize Reli. Azize. Est-ce que Mara fa une force là? Awa mo nga fi bolina. Na kan tamu Guinée findi mamborira. Mais a fala chaque be parce que na hawo bore to man na ri fa ha numéro mu nang fe aga fala bore be aga bilem fora aga mu bilem fora na la lo mane kamara lo aga dai sambe la ngage muna na paga yama mi mu mabere ma manega mais a ko len tan na so fe fe na re kwi ntam mo ga ife ko lonka ntan na simple na monu shaka tagi mfa moyele monu mobere nanan to na mono shaka tagi ba fala fe wana bandi fe da ka so ka mi re kinta mona fe kolo e fa fala mben tan na se fala muna bandi fe ga na fala ade no na fala mane no na gambo era te na fala mane ina ga fute man na wa irande na ine ne ga fala be aga fala bore amizo be aga bilem fora man na lo mane ntam fa ne ntam be ingli fe fa inam me na ga fala mpangati ina wa nya ga nde fala be modal ndera me na ga ngoli ga fute ma ale bande tuya
ira bandi ela gara kemen fan ton an simple da ma fala mo bandi munda me ida kan ba ma na double la ba na se oh ida kan gala le be ga futel salame Awa siga ba siga. Siga na kamal la bera siga. awan barati ira mal ara baba bana re magar ma woni na magar wa fera men tamma tanan tire Shakara ye na filifiye mago hanma anga dadi ramina lo. na me mi yo da ule fale na ran tanan tire ki benu shakara ye ga filma tanan tire ka ara baba Na rira ki. ina yesamma nega ina yesamma Nega wane. ika oh ya gera ba iba di kan filas ita nga bandia ya sama na tande fan ama to yesa ba ma ko na se yo afa mélanger ne ba ma ko wo nyira ngono ye Fucking dog. you fuck you da ya ba to yesa ba Shaka fuck you. na dan bada wata nan tayi men tan do amulu mana kena wonu shaka wa bi na ba o tagi nan neki men ta tan futeza mo fala mambe Mais mon est na ma sotori ki shakara ye na filifiye ma. Hama anga dege ga mu yurungi soko. Mais atama shaka na wa ma fute fe ma wonu min wombo na ma dogo ne re. Fo shaka ni sudi ba re net. C'est moi ma nega fia. Ça va, tonton. Ah, tu tahu nak rupu ya? Ah, wallahi, bukan. No, dimas tan fo mira mala punya. Dimas tan malo belok na. Wallahi. Ah, English fe fa fe ngoi. Na pernah mana fe nimba surprise. Mi sen na ba? Tonton, entah apa lagi. Masih salah. Salim ya. Masih dunia. Nuyo tiara. Ingat menggena. Binya mana? Isa. Ça c'est vrai. Ala mo kunya so mira. Ata meri. Ihili namana. Ala kunya damane. Ala kunya so nuyo ya naka tiara. Ifan ni sabu kina ifan fini mana gende ko ya. Mfa ne ba mfa ngai walde. Albaragi wota marsa ne mana kulo. O man barfa. Ala barfa kunya mansu ida mutan kumatu. Donc na kui ntam mu dogoma ko nganara lan tu wadi konga fa en personne muy ma téléphone ngana falebe na ton tigili ina na san na ha de téléphone way mara ngam nan to ngi ga programme ko ni li mana lo na donc mu fa khiri ne nama tu bara fini muhammed gera ma fa ko nyita ko Papa. Madi gine na. madame Na. Sana boy tu. Do be fa chat na. Ah, ka de madi ko da fa ya. Merci. Madi gine na tara na fara. Gadi gine na ki. Akali sai bat. saya buat Wa ngol fi den daga madi gine na ki. Amidu. Amin. iba buaya fandi Nye. wallahi buaya fandi Ko ga di ba fa ngire ki mo ngale sisi. Bagar tu. Ai ga ko dembe. De ko dembe. Mbore na dem bere ki amizu. Amizu. Anu mbore faina na fanda yati. Awai Amidu mbali ya waina. Dunia tu ala mo wala. Fe do waina dunia ada me ada ala ni ada ngini ra baranyo. E buri dangira barka findi mali masono. E buri dangira ga di findi mali masono. E buri tu febe. Sisi ma yamera ga tu fai bai fala talali. Non mala di be faldi be. Ibara ko nyita unai waldi. Dunia sabu. Ibara ko nyita unai ni gadi ne biam. Ono yati la Allah taala. Allah taala ni be bina na umma. Ndina ga baya sawu. Kemu na mere. na me Ndina ga illa Allah taala. Abo. Alors, mbali ko ni. Ba madi gina baba rafa. Makula fa ne teyuma. Olma ila jili. Asin yara. On fa mana masin do mburbe. Buru to tikiam. Non mana nan tufa. Vraiment merci. madame Oh, merci beaucoup. Oh, on va kia. merci Olandi. Papa. Nous fa arrêter na ngi.
amu dangi man tara kamal khafir ntara kamal sigarne mo ngoy kon kor yo muluri amu na kan sar men enu mama tagi ntam magi futi fema akal ko la to min ntam ma fireki anna ga mo nyokunda ntam ba so na kameta akalati ntan na tan muso na kameta fa muso ma na kameta mama muntanga mama mona be ame atan dunia kolo mama be kono konkor yo mulugo papa kamal muna kan sa meni mfaga nana manga panyese masebe ira falan tara kamal ba akhalu muga yara de na binyogne parce que ntara tara ko ni folimbe mun baba ga nyungu inara angan tara sugu alon da kan ngaso kina kai nana ke ya to kamal fin dindira ba manna ndunduma muga yara de na binyogne sai batu ita nora mi mana ifo warabi hal wato muna wayante be foso no sadi awon na uni wa mo ba otra mi ayara muninje papa eluna no ka tare tanga fe goro eluna atom boya ni mbo akon boya mi namma eluna kamal mbali hume safula nga kamal sebatu rapison nan fuibi ça n'a fait un long boy qui ou m'a dégagé fait diem adama de diem allo boy allez ça les films allo boy mutarando mo bari kamal mwebe pom ingaran kamal ingaran itangara su yigameta ada rentan saya mana ma ntara ga fagana na sobi nga fada rumma même no bi nyugo kolo ko fina sa kamal tumba ga metina faradi bien sûr ko la msara fari mais imama barangili e fa fara ko la sali ko la dentagedi asa fina gambrin na bafi na bin ko fori do ma fi bigbi na ma do asabara fari idiya kiana ga diya ibra wa indi falabi e baba na ga era fara o wa fa ngobura kisa na wa yikulo na kambara diya ma ne fon baba meriki e diyo to brana krafora le tima krafa ina hali msasisto yuma itaragati agaguru agabra agam falebe arame anagam falebe arame me atasanu ala sanu mala minamo ibore ni sewa kuiba kidi ani skama fi batira ba itanga darati albe ibara mo ngwa mfuru bina fala febe kugo asu nobili nkolo nobili boye kiakolo mirenira rdanda kana do men danda fama sama ya unda man fetu nga place masara passer do waki ha ni do danda man tam ne ta wono metan na kine itan na kine sai ba musofe otagi yadi musofe otagi barbori yanara mais tu ngai fale betu itara dunia kolo a dunia kolo nyati ramila ntangore di rama bantangore fa korte anyi bingwe anyi kondoro anyi sanfere anyi seri model yo mwana ga muna ntanyira kona hisara kolo do era gara ga meta kamal birira donduro na gono asaba basa kata manetina ligiyama basi mbara kulum adama model nahara ha wondo wombiringa una fayara fini fi unga bilema mwabi mo won fine ita misira ba kamalla ha wo galiki fine ra ko ntango tagiyala misira o tagi mba
si senga ko munan tan nung kamal tag intan fanyina na ba kamal be afin din be ya ku yara intan mu si senga ra ba kamal la depuis na ga gameta fi kamal ma abdul ya gameta mbe na lunara intan ndia mamba na so kamal ira sai ba tudundu me bu ga be fi ma lo gine ibore gine ma ina ba bi sema kalin tan li baba na ra gine na mi muta gima lu ma be etre gire bi infolo esa ba ne gine fais sto tota na fini itanga meta sto asitare mi se vera hal wonta na ndo ki baba nan na en kan sto man ya singira na be ni rason tayi ndala makani mabia na ma ala kan kiram ma sai batuki ewu ba ran tan kuma sai batuki mi se you know what's up big side west side baby outlaw you know how we do half the times before cause trouble. My closest road dog, it was cool cause I love you. Fuck what they talking about. Let me take you back in time. Rewind to 89, introduced me to this life of crime. But we was blind, little nappy head juveniles. Living wild, no smiles on our faces. 13 catching cases. Indeed, it was misery driven by my own demons. Cause they was killing me. I cannot be sure I'll be saved soon. Catch me dipping to the light of the stray moon. It's keeping deeper now, let me get your mind right. Fuck your enemies, nigga, grip your nine tight. Tonight's the night, murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future. Escaping in the fog, live your life like a hog, nigga. Me and my closest road dog. Me and my closest road dog. Mussolini, Machiavelli, two to the belly. Fuck them all. Me and my closest road dog. Untouchable motherfucking worldwide mom figures. Death row, west side. When we ride, our enemies die. You know what time it is. Mussolini, my mind's in jeopardy. My thoughts are past. I know I'm past. Tanamu masih sani ala mun ntana irire alu sai bato gai futiri fema logo e barasa itanya ta kulu kola kan bar sigara na rema logo e barasa ni irire alu préparation graphique ya makwa ntambara ge modi na kan reki munu mo wala ko ko big bi da badi mamu mo nyele big bi fan na badi e baratu ni irire nga fa na binja sui wonga do wonga ifala nga ko bi di sui siga fe makiti tanan siga mesa se bi din sala hali se nim fe ma ba mi rena na to ina re tongoma e ra se ni be eni iwa ko maki inya ma servi bida dege parce que ina fale gara ba boro dari ndeni fama sono anum pani bore fanni fama anagbe pani e gemane ga don se bini makanindi e ga cérémonie sono kala li 1 milliard nan dépenser a ga valeur mu minimum donc ni gele gana namma o nga fa nga kele ya fala na fema e bara kulu allo ko bi di kenya ma na so yit ge sa se bi di sara na binya nan so yi awan tara na bala fa mbale ya kuime ndare wa ni fana gambe nan sewo nan nyana kan kono mu nyana kan go fefe ma fo iteme di hamadiya zira ba fe sai goto ha ndare na ta nyana kan sewo ri biso nan munni na o mu iteme di fe mo wala ya jumane ndara ina binya na kan so ni na kin tara na nyira mana kin na ke yama ken fe na ma kiti ma hanna se yin rafi ndara lu halo ntara gina ba bore na hanga mariya shi da ba meni ina bore fa na hira na kina se ni inondi nyamba me na afira wantara nan de khili akulu
côté ni na hanne huma imu mo na nyere de Feu. ina tu ko fe fanyi ne ne gina dinde na quarantine tanti sinla musu ana ya kan de na inna khani ga ceremony na ga dépense bidin na ba so ya ga sini kan touré nan do ko touré sigeti yake fa bidin na na to ne na ceremony a sere bidin kullan ne a bidin tonga so ni da na sa so yi na a gema ne bande inde nanu geri grani de be few ngol fa ginya dina na lo ri gra so se gine na ana quarantine men na ani geri grani de be few ani geri ha do se ni de few c'est-à-dire il y a de boyer la forme et pas vous besoin de système et guerre a ni dans les races donc je suis c'est ta fa de na ha gitu ma mu kirin tongo ma ama e do se place na lo wa ma ko ma kana so asa do we ga bandi puis asa bi tongo so ya na ga wa me na ba fi ga do se le fa ba ya ga wa ma ri servi fa ga servi le ado magasin puis atan no place a wota na ni c'est-à-dire guinée dinara na bingana tammo fu quarantine bi da ko awan tara nda kan na ba ntan tongo ma nga siga fo la nga ya ka kere ba la e ba na me a ka fa wo ka fo we de da na re a fa ma di ma a fa no ma ni fa nga a di guinée na bijou madame Souma tuka alo ko akolo di fe na ki ka fe e do ri de ko na ma ka ni la de ye ya general ka mariage na la dunia na femme quelle fait de hankoba hambula maya et puis une femme ne donc faut ngam na fe na ga nyama alko nyama na ga bilim femme bilim ngas ga don se na ta ko ta fi na na alko na ga mi yo na ga don se ko na kada puis ne femme ne sur souris para si ne il faut le sac bleu na wa me souris et wa ka si na ma gidi na lo ga ka ni e ba to donc ana tam fa problème yo mun ta na ga ra ba man khalati na tan na fa man ma jas wallahi awan ta na siga tina na lere siga mana ai ha khere ne awan ta bidani awan ta en siga bidani re awa mema wanda sage ina ne mu ma khere ba fira da nan na ba fira ne ta mu ne mu ma Mais je ne peux pas te laisser. Tu sais de quoi je suis capable. Est-ce que écoute, rien de tout ça ne peut me faire. Parce que quand tu as l'amour, il sait que rien ne peut se passer. En amour, il n'y a qu'un pas. Donc moi, je veux franchir ce pas. Rejette-moi autant que tu veux. Mais moi, je ne vais jamais te laisser tranquille. D'accord? Moi, je ne sais pas si tu es lesbienne. Je t'ai dit, je ne veux pas de toi. Laisse
laisse-moi tranquille. On ne se connaît pas, tu te connais avec chaque point. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenue folle ou quoi? Tu es rendu Luna, laisse-moi tranquille. D'accord, écoute, Manéga, les amis de Chaka, écoute-moi, Je les dis amis de laisse-moi. Chaka sont comme mes amis. Grâce à elle, on s'est rencontrés, on s'est connus. Donc, à cause d'elle, tu es devenue aussi une amie pour moi. Donc, je ne peux pas te laisser comme ça. Qu'elle a le droit de nouer les relations comme elle le veut. Si elle ne peut pas réfléchir avant de poser les actes, je vais la montrer de quel bois je me chauffe. Toi, tu es une petite personne dans mes affaires. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Je t'aime pas, point. Il y a quoi? C'est chez toi? Manéga, écoute-moi. Lâche-moi. Je ne m'échapperai pas. Tu peux toujours me fuir. Itan mini fa. Sai boti fa nga mini fa. Masa le nye kema. C'est ma jolie. Allez. Ah, bon dia. Non, mais ça fait mal puis. Depuis elle m'a servi un yé mon dia. La grande marraine. Aladi. Ça va la petite. Chérie, Ça va? oui, ça va. Ça va bien? Alors, Doudou. Comment vas-tu? Ça va? Ça va. Rien fait ma jolie. Rien fait. Sai bato. Général. Oui. Mbas da mai de munu mai bara boruto. Mumba lan fe kerem. Mai na gaya, nta frama mai na faina. Mai na ga mu sistema gore ngai. Afa mane ga bi evini mara no ga fanira mu tekke ma gore ngai barato. Wow. Donc aga na déplacement fait yo. Anu cameraman fait na photographe photo na ga yete birin ti mambara birin to ngan charge ibiti ma dina na. Alhamdulillah. Mam andenginara mbal valise keresto 30 complet bazen 10 complet. Muno matide fari ko nga dente gesa fari ko yeli mun tama dente gesa ma won tagi ba denginara ni na ganna ba man na ba man won filin tagi ina gan ki kun
Nki sutraya kuma sutraya ba ko ba so se a we nyina. Na yera na déplacer nga fala wo be. Donc na bali ka wo to ko. Après on sa mane gardien ngara go. Era ko. Donc ne fa na nam. On va être bon à dans Ah, c'est bien. Alors, on a fini baraïra. Vraiment, mon baraïra, vraiment, on ne sait pas quoi dire. Les mots nous manquent. Car, vraiment, il n'a pas fait, il était un bé. Il m'a pas fait, il m'a pas fait, il a resté. Alors, on a pour les bé. Vraiment, il y a la générosité, ça nous va droit au cœur. Ah oui, il y a ma bouria, il y a longtemps. On s'est connus il y a trop longtemps. Ça date de loin. Vraiment, imaginez que je suis un peu de temps. Vraiment, je suis un peu de temps. Mais fia, ma itanaka, à ton gouffé temps, à faire des événements vraiment, c'est une bonne chose. Voilà. Il t'a fallu ta ma fada, il fallait que tu n'as pas fait mais vraiment, nous, on m'a itanaka à ton gouffé temps. Et puis, ma c'est un attend. Mais rien d'enga de corps. Amuk tous gaïra, mon corps fait in bayari. Feu, n'a mon barama, et mon barfousa à faire une main. Voilà, dire anniversaire, le ouais. Ma et mes filles, on a pas dire anniversaire, le ouais. Ne pas ça, nana. Moi, moi, il est sama. Arabaya, Rory. Hey, ma a fait Rory, nana. Je la promets aussi. Quand mon mariage va la règle, on a un amant de rond. Ah, il y a des casses dans la février, oui. Je te jure, j'étais fallait mon la feu. Je lui donne une clé d'une villa avec une voiture. Mais s'il te plaît, dis-lui là. Surprise. Surprise dans la marée. Général, Kadina Brina Baha, mais ça me fait parce que moi, je me refais là. Moi, là, il est femme avec des raffiers. Donc, Kadina Brina Bema, ça le fait. Non, Anata Massi. Maintenant, mon voyage, ma femme, la maïra de l'Ikassara Bagnarol. Elle a une brasse Gambia Saramania Fatan, quand ça m'a fait là. Ça fait les filles à femme, mais les filles, tellement que mes filles à femme, quoi. Il n'a pas de rafia, il y a Giba, mais Mayats. Moi, il fait un dire à des femmes, vraiment, et papa Bouzou, et n'a pas rien. Donc, on va dire comme contribution. Ça fait donc on va aller à Wallouma, ben me reste signé, foutre à Wallouma, on va prendre un carrière bassine. Para comprar carne, a do manieri, no regala tanga ma kubima, akola dama sanfri mu koluma. Na mano manieri futi ra sabati, réri ra so famille. Na tout comme solution. Voilà, solution finale. Parce que à la fin, il y a bien à la fin. Février, à la fin. Et à la magaouli, à la ville où il y a Rahman avec le nek, il y a Rahim avec le nek. Après, moi, mon beau, you want my baby Lord? Yeah, no, me. I don't need where I wear. You wear one, I never bet. I'm multi if we feel angry, my dinner, I will make good. Lie. Never know what I know. Même partout, les soirs, il a sauté dans ce beaucoup. Very simple, but c'est des sorties comme les races. Préféré, il y a un farbon pour une maison. Ça va. On t'a rien pour un avocat. Voilà la soirée, agora muita gente por isso é muito da façon de né se vai comprar muito mesmo ko agora vamos lá né menina naqui ina bagunya il est véridique ala tagi non di fale na ala ko han lo ala na kamelu bi bon se ya e pas man dunia kolon ala na bara aifa after me rambia la papa to fara baba faka itani se mu ama était ça à place grammaris na fa nek vraiment abari ayi ban fa yara ni na tunta ayi marche na fama nda mu na handube vraiment grammaris ça c'est menembe vraiment famba contribution de fanda ba meni ala ma semena de ta ramuna ngayo muna tana wogale bumbara fa dangi fe na gambili mbara dangande mun yo ya fa mbara dangande après itan de bekelema
nan wani nan fala fewo beki hausa la gar yati wo baba kunya nan nan na ala musa kan nan fini bo ma mubidin game i baba gambra tuntanamma i kunya neeki i fanga bra tu neeki ngoma mi se fala fewo frintaji wo bidin keita gombrin keita hawa kul net ketana na wura alwo keite ga histoire ne avec yana ga moi ma tugo ni la firo moribe fenerana kamalio etanu sai battaji to ndango do bawo baba muna dunia to ntana nana muna kan na ba gambra ku nana ba man fambira hal ntantu ya dibari nyamane ma ba nyamane di mara nyamane di ni sara ban di mara nto keli sode ngena kan na ba na ntakulu kuna tamunde efama mfini wogo ni rafi ho burbe ikunja neki ifantara neki to wonta ndo kitu iketa nketa gifanteta woni rafi ho burbe sena na wota ginat net wogo boy rafi ho burbe to akulu wala mfa no khiri na namma pato dunia bin salim fe otangli fina na to ensa so go de kamal ensa to de saibatu mi se fera wo boy rafi ho burbe to nga kirin yamu nga kina kun sin frise mara nga kirin ya bele sema dunia gali giama kamal itara na fulira nda na gambir na ba mu na ba mane akulu kala mo mane kun ya ndo ki boy rafi la na ba gide net ikini rafi ga beti sai bata kan net boy yomuna kamal wayne ya mbambari wine ntam baba nan ne to mu bari babe bara faga mama mu faga parce que wata nana sindi depuis mon ngonya seba to so di febu kui haya iwenga mu be kina ga kito mbaba bar bore gbegbe nan nana mais mi ko mu muro do way mo le dida ga way model masim mu be seba tu bara febe be na bantanna to atanga minte bara goto gi fo wera dangi fentanna kono nta ngbe so gala nanyi ko mi bara we ina ga mo muni ra fi ga mu boro be ba fa lu ko ki gala kere nan na mu birina iga fira itanga fira demba mu ala mfambara dietu gisi sirabaga nambara luna mbara sukutu alo ngaga kerini alo munu na kina gamba ba ya nyera kamal madira ngwa maneri ya khoritina ba mutam rima kitima ya namma iyat na ba wonya khori free kana rala ikunya si sirabaga ila dunia ebara dia iyat na falamba mba manga bilenga falebe ntan kamal nage seba tu sesera bag nambara dia be mbara dia ligi ama seba tu namba oni kitibori mara gunu kamal kitibori mara bara nagan sai fari abo yiga meta fe na gaiki bon se meta na nira na wura ki wota nan takiri baba ki itanan dia yiga meta ma asu itarai bari tara gumme ab sisira bagara abra dia moi me fangu ya mefi itaram fit na gam la bagi ibra dia kamu dia mba ntara kamal nan do gi dunia gi abun fo ni dunia solo kene namu ntara fefira ba na gi dunia gi ku to pi musa da na ka ko ntara nara afi ko ne mun fati a wannan ta ya mun gode ma amun furi ku yati ndi la se na ngoya ntara na kare alo iwonya waina ka fara ngade muno mafadin fa mu fa ba contribution amam bara falam ba wo bara da
o ba gonya na kana ba ke fanya ba ngara kere me so se ga wena ule fale ya hera la ina no di fala na hanya mi ga kere ura la fina na fanga ma atuna fala ga mena tan kere ha o to la fi donc man no han fala me na la magandi mana ala gande sa o gala nyogo ni na ya rabbi o bara la ga mariage fe fa fera bali anu mo betu yo mo na mariage fe ti da o ma feta nana nya ron fara be ma fira walsa ibaru nya fanna walsa mana na ganda ka an anda araba ti nan kala gana nan ya kraba donc on wa to ngona da mamene nse sara ba hira anya ga kreyama asi wono we gadie parce que no ma finde ndara ba dira ya kosia ntam ma kulu e toro ga fale toro go donc ni ma die mane ga die na fama alwe dia ga gunya sai ba to ga fi makina ga die fama be gunya nan nan fama mazili mbari wina ngunya ntana yajibi itangwa matu ba seba tu fetu kilo biri won bera bane wo biri katane wandira bane mu wala kina re wi muna kan fale tamle mbara kulum dime du guru yati nan nera inu itare na ge na bangiye bi yare adiba dinde nar nna kan se farini kangu nyamma fe fale ba de no ade nan nageri manami kerenna me bara ma sembe seba tu tare nara wono yo munan tambe wone nu kono ko ne burema mere pimba we bara wone biri nageri sese fana na so ne ala neki na ngara ki ya nara wone tam amuna na sono afi bara me itanan diema allo se wayin de fana ne be gido ngwera na kule ni gadi mediyama na wayin yu kono ki ifan diema nan famma na raba wone nan ma ndara sese munake pe mo aforina nera eton wengui mo ga mo mande wengui ga mamuma fo mo ga ne mo fo mo ga diena ntanna mo ntangono go sese munake ila nera mo buri la nera mo bobo ila nera mo kombe parce que kombe c'est na namo na mo ntantoro ma feu ndara awanta ni le mo ako mata mata mo seba tu ba ega aga mariage para ya makina ne aga so biya disne ba na me e fama sera ya maria afanno ma putara problem munake na bali mana problem ega ikuti to fane matele na de gero bakari ana ta ya mo kinde ne ga ben fa ko ma na gani mana ide atune ka ga primo ro ga fata kutu ko la sizo ko la ana yenge mane donc ina fa kirena ari de mo ka kirena no fa ni ko ma ma
Ali ga famille na meki ya famille boy to fantum a famille denaram usare mo yema kuye kono a famille boy to kirnara no mana kan na ben nara ba mane atanan lang tamma mamadima na sugu mane alu alam masu kina kai nanan nara madi awa madi o so ile o malamu awa besi ala wala barafi ma awa yi madi ma wadi ndaw ana bang ah kono nan tangal ko foi da besi me Je suis sa consonne, à nous deux l'avenir sécure. Quand elle marche dans le quartier, c'est la tête baissée, son passé lourd à porter. Je ne peux plus me détacher. Toucher, couler, toucher, toucher, couler, toucher, couler, toucher, toucher, couler, toucher, couler, toucher, toucher, couler, toucher. Mes amis me pointent du doigt, les voisins me pointent du doigt, maman me pointe du doigt, les aveugles me pointent du doigt, mes amis me pointent du doigt, les voisins me pointent du doigt, maman me pointe du doigt, les aveugles me pointent du doigt. Quelle reine d'une main de fer, mais son régime est contesté. Elle est mes ailes pour voler, mais enchaînée je ne peux décoller. Le bémol c'est qu'elle s'est donnée, ses conquêtes on ne peut compter. L'aimer devient un dilemme, je ne peux plus me détacher. Toucher, toucher, couler, toucher, couler, toucher, toucher, couler, toucher, couler, toucher, toucher, couler, toucher, couler, toucher, toucher, couler. Mes amis me pointent du doigt, les voisins me pointent du doigt, maman me pointe du doigt,
Les aveugles me pointent du doigt, mes amis me pointent du doigt, les voisins me pointent du doigt, maman me pointe du doigt, les aveugles me pointent du doigt. Elle est cool, elle est cool, elle est intelligente. Elle a du goût, elle est good, elle est grande, elle est douce, elle est douce, elle est douce et aimante. Tu la touches, tu la trouves élégante, mais elle court, mais elle court, mais elle court tellement. Ça va? Tonton Benoît. Ça va? Benoît. Maman, on va vérifier. Aya wa fene. Tinga tungwana wa fene ka. Adoro nsa masile mo bere fene. Ani ya. Ba kutiri. Na obeto. Benito. Enfant chéri. Mo fanga di winduruti. Muna verification. Tamam muna. Baby. Rigoli na yan namin. Ayan gili. Akin na Benoît. Benoît. Nakana. Benoît. Nakana. Awa manga tungunene. Ali. Ya tunguna. Unyaka dina. Yo na ko le ko nyaka dina sa. Kono muno ma confiance ade mama mama di sweli. Kono tangero muno no seba tagiso no. Baba bara siga. Ba buzo bara sa mura la muburma. Kama fala bibi. Ya bara fala meta nyati me ko me ya ko fodita ya ko inara. Mama ga ya wusin na filisi ma tanga ga kere nan nanara. Awairi. Finin da ina raba ma kone nan ma me ga kone bara nya bara yin. Awa tanan yiki bara to. Amma ga me rabo gabi. Ate tonton Benoît. Ba bara nya ma kliyat. Anu fes ko fangol ma suwi. Angili me mane ya mun tori. Beni. Agli sa no. Agli sa re atam no Benoît. Abdul bara. Di bini ma de. Lara munya nanga to mun lamma na saka ni na ni yari. Benito. Ako lokan di mama nare. Mama. Lokan da nudu din da ka fefa ma be suka. Na fam fi ga ki ne dore na manya lu fi. Benoît Fabi. Ari na. Meme. Ya to wule fala ko diore waare. Ki fan to yitori. Gino na suka manie. Kalin tanja ta ginara. Ibara to amuwa me ga fe ya to ko. Osto we na kan fala meleke ya to muwa na. Be mama ngunya yanku. Kana bangi. Waso afora mene. Benito. Mama. Sai batuna bangi. Awan waso afora. Ade mame tinga ngasiga khalibe. Ko biore. Beno am fa fe nye. Mfafi.